आप सौंप देंगे। ग्लोरीफाई गॉड, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, आपका सन्निधि में आओ और एक बार आते हैं मंडे इवनिंग। ग्लोरीफाई गॉड, एक हफ्ता हमको संभाला, इसलिए हम धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु जी, स्तोत्र स्वर के साथ आते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हर एक दिन, हर एक निमिष, हालेलुया, अपने घरों में, अपने शहरों में, हालेलुया, अपने राज्यों में आप संभाला। धन्यवाद थैंक करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। हमारे सभी देव आप थैंक यू लॉर्ड, सभी दासों को संभाला, उनके परिवारों को संभाला प्रभु जी, हालेलुया। ये आपका कृपा है, करुणा है, शक्ति है, बल है प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ग्लोरीफाई गॉड, स्तोत्र स्वर के साथ हम उसके आसनों में आएंगे। ग्लोरीफाई गॉड, भजन संगीता का साथ हम बोलते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आज ही रात को प्रभु का वचन हमको बांटने वाला प्रभु का दास के लिए धन्यवाद करता हूँ। तो पवित्र आत्मा का शक्ति में, हालेलुया, उनका प्रार्थना कमरे में, हालेलुया, प्रभु ने जो दिया वचन शक्ति से, अभिषेक से, शक्तिशाली होके हमें दे देने के लिए थैंक यू लॉर्ड। प्रभु कृपा करे प्रभु जी, हालेलुया। आया हुआ सबको, प्रभु का दास दासियों को, परिवारों को अनुग्रह करता हूँ। आने वाला ये प्लेटफॉर्म में आने वाला और आपा थैंक यू, आपका आत्मीय लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ। जल्दी से जल्दी और मीटिंग में आके भाग लेने के लिए काम करे प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। खास करके पास एमसी थॉमस के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे बोर्ड मेंबर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु का दास दासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। दूर देश विदेश में जो है सबको प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। ये प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड किया ब्रदर के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू फादर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू, हमारे देश को बचाओ प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ये पैंडेमिक से बचाओ प्रभु जी, हालेलुया। आरोग्य के साथ, तंदुरुस्ती के साथ हम आने दो प्रभु जी, रहने दो प्रभु जी, हालेलुया। वचन से पोषण करो प्रभु जी, प्रभु यीशु का नाम में हम प्रार्थना करता है, ग्रहण कर दिए स्वर्गीय पिता, आमीन। ग्लोरीफाई गॉड, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर जी, हालेलुया। और एक बार सारे आदरणीय दास लोगों को और विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु मसीह से वंदन करते हैं। हमारे हालेलुया एमसी थॉमस पास्टर जी कुछ काम से गए, हालेलुया, कुछ कामों से व्यस्त हैं, इसके लिए थोड़े लेट होंगे, मगर जरूर जुड़ेंगे बीच में आकर। तब तक हम आराधना के शुरुआत में जाएंगे और कैसी एस जी हमारे बीच में है, आराधना में अगुवाई देंगे। हम सब मिलकर आज प्रभु का आराधना करेंगे। आगे का समय को कैसा सजी के हाथ में देना चाहता हूँ। सिस्टर प्लीज। धन्यवाद जी। आए हुए सभी प्रभु के दासों को और सभी भक्तजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी वंदन। और एक बार इस लव एंड होप कांग्रीगेशन की इस सभा में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में जो मौका दिया उसको याद करते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद तो स्तुति करती हूँ। भिन्न जगहों से इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए सभी लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। कुछ गीतों को गाकर प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया। इधर आसमां सब है मसीह अनोखी तेरी दास्ता। इधर आसमां सब है मसीह अनोखी तेरी दास्ता। इधर आसमां मेरा रोम रोम है तेरा ऋणी, मेरा चरवाहा है मुझको प्यार लगे। तूने जो कुछ गवाया वो कहाँ तुझे चुकाया गया। ये मेरा दिल मेरी जान मेरा तन मेरा मन मेरे यीशु करे। ये मेरा दिल मेरी जान मेरा तन मेरा मन मेरे यीशु की स्तुति करे। हरा आसमां सब पीछे गवा है मसीह अनोखी तेरी दास्ता। हरा आसमां तू दया की एक मिसाल है प्रभु, कम से कम मैं तेरा साया बन सकूं। तू प्यार और क्षमा का सागर प्रभु,
मैं तेरे सागर की बूंद बन सकूं। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है हर दम प्रभु। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है हर दम प्रभु। ये हरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अलोकी तेरी दास्तां। ये हरा आसमां सोचो कितना प्यार करता है हमें, पूछो कितना प्यार करता है हमें। अपने होठों से वो कुछ न बोलेगा, तुमको देख कर यूं मुस्कुराएगा। अपनी बाहें फैला कर क्रूस पर जान इसने दी, और कहा मुझको इतना प्यार है। अपनी बाहें फैला कर क्रूस पर जान इसने दी, और कहा मुझको इतना प्यार है। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अलोकी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की अनोखी दास्तान है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम उन चुने हुए लोगों में से कहलाए जाएंगे जो मसीह के द्वारा अपने लहू की कीमत को चुकाकर, अपने जीवन को बलिदान करके हमें उन्होंने स्वीकार कर लिया अपना बेटा और बेटी के स्वरूप। कितना भी हम उसका स्तुति और धन्यवाद करें वो शायद कम ही है। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ मैं उस पर ध्यान, बहती आंखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आंखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। जीवन की राहों में मैं जब लगा अकेला हूँ मैं, जीवन की राहों में मैं जब लगा अकेला हूँ मैं, हिम्मत दी मुझे अपने वचनों से, हिम्मत दी मुझे अपने वचनों से। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आंखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। कष्टों और मुसीबतों में मन हुआ जब मेरा निराश, कष्टों और मुसीबतों में मन हुआ जब मेरा निराश, देखे बाहों में शांति दी मुझे, देखे बाहों में शांति दी मुझे। रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आंखों से
आंसुओं की धार दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। रहनुमाई जिस पर प्रभु ने की, जब करता हूँ उस पर मैं ध्यान, बहती आंखों से आंसुओं की धार दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। आमीन। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु तूने हमारे लिए जो कीमत चुकाई है, हालेलुया, तूने हमारे ऊपर जो तरस खाया है, प्रभु तेरे प्रेम की उस धार के लिए हम तेरे धन्यवाद और स्तुति महिमा करते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हालेलुया, दिए हुए इस सुंदर समय के लिए हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु। आमीन। हालेलुया। हमने ऐसे कभी नहीं सोचा कि ऐसी एक संगति फिर एक बार हमारे जीवन में प्रभु हमें दान देगा, लेकिन प्रभु तूने हमसे असीम प्रेम किया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद और स्तुति महिमा करते प्रभु। आमीन। आज का दिन तूने हमें दिखाया, आज के संध्या समय में एकत्रित होने के लिए, आमीन, तेरे नाम को महिमा करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर पिता तूने हमारे जीवन में जो मौका दिया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हालेलुया। इस लव एंड होप कांग्रेगेशन की सभा को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। एकत्रित आए हुए सभी दासों को, सभी विश्वासी गणों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हालेलुया। आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु जी तेरी उपस्थिति में हम बैठने पाए प्रभु। आमीन। तेरी आत्मा की अगुवाई से हालेलुया तो हमें आगे लेकर चल। आगे की हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आमीन। तेरे वचन से बांटने के लिए तेरे दास को तो अभिषेक करना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आमीन, आमीन, तेरे वचनों को घोषित करने के लिए तेरे दास को तो इस्तेमाल करना प्रभु जी। आमीन। सुनने वाले वचनों के द्वारा हमारे जीवन में हम आत्मिक बढ़ोतरी प्राप्त करने पाए। आमीन। हालेलुया। तू जिस तरह से चाहता है उसी तरह से आमीन हमारा जीवन बन जाए, ऐसे हम प्रार्थना और दुआ करते प्रभु। जो लाइन में जुड़ना चाहते हैं उन सबको एकत्रित फिर लेकर आना प्रभु। आमीन। हमारी प्रार्थना मीटिंग के दौरान कोई भी नेटवर्क इश्यू ना होने पाए प्रभु जी। हर एक बातों को आमीन तू ही नियंत्रण कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर प्यारे पिता। आमीन। Praise the Lord. आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। हालेलुया। प्रभु आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। आराधना में सबको एक साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने, जैसा सिस्टर ने कहा, और एक मौका हमारे जीवन में मिला। प्रभु की दया है, प्रभु की अपरंपार करुणा है, हम उसके लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया। आई एम हालेलुया। आज समय थोड़ा शुरू करने में थोड़ा आगे निकल गया, इसलिए हम लोग जल्दी एक दो विषय को हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि पास्टर महेश आचार्य जी प्रार्थना करें। आज का जो महामारी का विषय, जैसे हम लोग हर बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसको हम लोग रखेंगे। और हमारे बोर्ड के सारे बोर्ड मेंबर्स और लव एंड होप कांग्रेस के सारे बोर्ड मेंबर्स और सारे सेवक जितने भी लोग हैं, ये दो विषय के लिए छोटा समय में जल्दी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में और एक विषय के लिए, कुछ विषय के लिए प्रार्थना करने। तो सबसे पहले महेश आचार्य जी, ये महामारी से छुटकारा पूरा भारत और विश्व पाने के लिए और हमारे लव एंड होप के जितने भी कार्य करता है सब लोगों को प्रभु आशीष करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदा जिंदा परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन प्रभु जी, ये अच्छे समय के लिए प्रभु हम आपकी शुक्रगुजार है खुदावन। आज आपने हमारे जीवन में एक नया दिन प्रभु जी पिता तोहफे में दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी पिता इस संध्या समय खुदावन प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, हालेलुया स्तोत्रम प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आने के लिए खुदावन, लव एंड ऑफ कॉन्ग्रीगेशन के हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया स्तोत्रम इस मीटिंग में भाग होने के लिए आपने हम सबको मदद किया, इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। विषयों को आपके सामने रखता हूँ खुदावन। जो विषय हमारे सामने है प्रभु जी पैंडेमिक जो हमारे बीच में पिता परमेश्वर कहर को बचा रहा है खुदावन, मेरे खुदावन अपनी हालेलुया स्तोत्रम कहर मचा रहा है मेरे खुदावन, कईयों को अपने झपेट में ले रहा है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन आज हम मिलकर आपके दास लोग होने के नाते हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और वचन इस तरह कहता है हालेलुया, अगर तुम मेरे नाम से पिता से एक मन होकर जो भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया मेरे खुदावन, हम आज एक मन होते हैं
इन द नेम ऑफ जीसस आज हम एक मन होते हैं और एक मन होकर हम ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन नाज़री यीशु के नाम से। मेरे खुदावन सब कुछ आपके कंट्रोल में है प्रभु जी पिता, सारे नामों से ऊंचा नाम आपका नाम है खुदावन। हाले जैसे फिलिपियों की पत्र में लिखा गया है, और सारे नामों से ऊंचा नाम केवल यीशु का नाम है, और उसे सारे नामों से सबसे ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम दिया गया। आज उस यीशु नाम में हालेलुया हम उन सारे कोरोना के वायरस को, इस कोविड-19 को यीशु के चरणों में रखते हैं। हालेलुया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपका दया अनुग्रह आपके हर एक भक्तों पर, आपके हर एक दास और दासियों पर होने दे। मेरे खुदावन ये समय हम प्रार्थना करते हैं, आपने जो प्लान किया है, आपकी जो मर्जी है, आपकी जो इच्छा है खुदावन, हम हर एक बंदों पर, हम हर एक बंदियों पर, आपके हर एक दास दासियों पर, आपके भक्तजनों पर होने दे प्रभु। में दुआ करते हैं प्रभु जी, विशेष करके हमारे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन पर आपका दया अनुग्रह होने दे, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर, उनके बिजनेस पर, उनकी सेवकाई पर, उनके काम पर आपकी दया और अनुग्रह की बरसात होने दे। ये हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। और प्रभु जितने भी प्रभु जी आपने हमारे सेवक जन है जो पिता परमेश्वर दिन और रात मेरे खुदावन एक कर आपकी सेवकाई में लगे हुए हैं प्रभु जी, जहां कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ में हो प्रभु जी, केरला में हो प्रभु जी, महाराष्ट्र में हो, और प्रभु जी पिता गुजरात में हो प्रभु, जहां कहीं भी हो, आपके नाम की महिमा के लिए, सिर्फ यीशु नाम की महिमा के लिए सारा काम होने के लिए मदद कर, उनके परिवार को ब्लेस करे प्रभु जी। दोनों विषयों को एक और बार आपके हाथ में सौंपता हूं। लीड करने वाले आपके दास परमेश्वर पास्टर रवि नंबर उनके परिवार को सौंपता हूं प्रभु। जुड़े हुए हर एक लोगों को आपके हाथ में देता हूं। आप कृपा करे, दया करे। प्रार्थना आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। आदर मान महिमा जलाल आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना नाज़री यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर प्यारे पिता। आमीन 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 आमेन आमेन। प्रभु ने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। दोनों विषय को पर प्रभु ने अपना कृपा को बरसाया, इसके लिए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। और एक प्रार्थना विषय और एक हमारे बीच में है। हमारे घाटकोपर के लव एंड होप के घाटकोपर चर्च के राम मिलान जायसवाल, जो शुक्रवार के दिन में बहुत सीरियस होके 2-3 हॉस्पिटल में उसको नहीं लिया गया, उनको सीधा सैंड में भेज दिया गए थे। बहुत ले जाने के टाइम में अवस्था बहुत हाल खराब था, मगर प्रभु के दया है, भले आहिस्ता मगर एक ही दिन में थोड़ा ठीक होते आ रहा है। अब तक ऐसा सुनने में आया कि ठीक है, मतलब हाल शरीर में उनको चंगाई, हालेलुया। एक एक घंटे में ऐसा तो आहिस्ता आहिस्ता उनको महसूस हो रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। राम मिलान जायसवाल उनके नाम है। और साथ ही साथ और किसी का प्रार्थना विषय हो तो हम साथ में प्रार्थना करेंगे, और फिर हमको वचन के लिए समय देना है। किसी का अगर विषय हो तो हम इसके साथ में जुड़ के हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम तो इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। राम मिलान जायसवाल के लिए, जायसवाल जी के लिए प्रार्थना। अभी तक सैंड हॉस्पिटल में है और ऑक्सीजन अभी तक लगा हुआ है, बाकी सब कुछ लगभग ठीक हो रहा है। तो प्रभु की दया अनुग्रह उनके ऊपर और बना रहे। बहुत मैं आप सभी लोगों में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया। सभी लोग, हालेलुया, एमसी थॉमस पाल जी, जोस पाल जी, जितने भी लोग जुड़े ग्रुप में डाला गया, सभी लोग निरंतर उनके लिए प्रार्थना में, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे भी मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग उनके लिए प्रार्थना जारी रखें। राम मिलान जायसवाल के लिए मैं कहा चाहता हूँ कि टोसन पटले जी हमारे बीच में है, वो छोटा समय में प्रार्थना करे राम मिलान जायसवाल जी के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले महान परमेश्वर है हमारे स्वर्ग पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु मेरे महान परमेश्वर, तेरी स्तुति हो पिता, तेरी महिमा हो मेरे पिताजी, तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग पिता तेरा धन्यवाद। हे हुआ परमेश्वर पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ इस वक्त पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना निवेदन दिया गया है मेरे परमेश्वर। हे प्रभु पिता परमेश्वर, सहायता कर कि जहाँ पर भी है, जिस स्थान में है पिता परमेश्वर, हे प्रभु जिस हॉस्पिटल में है प्रभु, यीशु के नाम से चंगा होने पाए प्रभु। सभी प्रार्थना में दुआ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हे खुदावन प्रभु, मैं यीशु के नाम से तेरे दास होने नाते पिता परमेश्वर, प्रभु ये अधिकार सहित पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से उसके जीवन से, उसके देह पर आत्मा से तमाम बीमारियों को, तमाम परेशानियों को यीशु के नाम से बाहर होने के लिए अनुमति देता हूँ। अभी प्रार्थना में तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। लव एंड होप कांग्रेगेशन के एक सदस्य, बोर्ड मेंबर्स और एक पासवान और एक इवेंजलिस्ट और पिता परमेश्वर जितने भी आज पिता परमेश्वर इसमें जुड़े हुए सदस्य हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को एक और बार प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों में देते हैं और सारी प्रार्थना निवेदन आपके हाथ में देते हुए पिता यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, सुन और बड़ी दया से। आमीन।
आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने प्रार्थना को सुना, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत जल्दी उनको पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त होकर प्रभु हालेलुया लेके आने के लिए प्रभु को धन्यवाद है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। आप सभी को और एक बार धन्यवाद देता हूँ, सभी लोग जुड़े हुए सारे लोगों को धन्यवाद। തോമസ് പാസ്റ്റർ जी आप जुड़े हैं, MC തോമസ് പാസ്റ്റർ जी। ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സാവകാശം കൊടുക്കാം। जी 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 जी, आगे हम वचन के सेवक के लिए जा रहे हैं, उससे पहले कुछ शब्द कहने के लिए തോമസ് പാസ്റ്റർ जी का हाथ में देता हूँ, वो उनका परिचय करा के देंगे। കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। ഞാൻ നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ യാത്ര തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യമായ ക്രമീകരണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അല്പമായ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി, ദൈവമക്കൾ ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക। कल को छोड़ के परसों के दिन में गांव से बॉम्बे के लिए रवाना हो रहे हैं, तो उसके ताल्लुकात कुछ अर्जेंट काम के लिए इसलिए लेट हो गया। प्रभु के जन परमेश्वर के नाम से क्षमा करें। ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താദാസന്മാർ, നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ, ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ। और आज इसमें जुड़े हुए सारे परमेश्वर के श्रेष्ठ दास लोग, सारे विश्वासी जनों को प्रभु के नाम से धन्यवाद देते। प्रभु आप सबको आशीष करें। നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രകാരം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യയായിരിക്കുന്ന കർത്താവദാസൻ ഷാജി സോളമൻ പാസ്റ്റർ അവരുടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। വളരെ ദീർഘവർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്തവേലയിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്। വിശേഷാൽ പുല്ലൂർ സെൻട്രയിൽ ദീർഘവർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്തദാസനാണ്। അപ്പൊ തന്നെ ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്റെ സീനിയറായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേദന പഠിച്ച ഒരു കർത്തദാസനാണ്। ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്തദാസനാണ്। പുല്ലൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ IPC അലിമുക്ക് സഭയിൽ അദ്ദേഹം കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു കുടുംബമായിട്ട്। ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു। തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം। അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്। സ്തോത്രം। നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം। കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ। आमीन। आज के जो हमारे हालेलुया आमंत्रण स्वीकार करते हुए हमारे बीच में आए हुआ परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर शाजी सोलोमन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। MC थॉमस पास्टर जी के साथ में मिलकर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने इनको इस्तेमाल किया, इनको मौका दिया है। और हालेलुया, और एक ही हाले जगह पर हालेलुया बाइबल का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। और पुनलूर IPC चर्च में पास्टर जी का सेवकाई है और बड़े खुशी है आज हमारे बीच में मौका मिला कि उनका वचन को सुनने के लिए। तो आगे के समय हम पास्टर जी से वचन को सुनेंगे। നമ്മൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവിന് സന്നിധി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവദാസനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ മുൻപോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു। കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം। സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം। हाथों उठा के स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। കർത്താവദാസ ഷാജി സോളമൻ। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്। हालेलुया। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം। ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ। ഇന്ന് വൈകിയ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നൽകിയ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് സകല മാനവും മഹത്വവും കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുന്നു। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद देता हूँ। आज इस शाम के वक्त में आए हुए सभी लोग को प्रणाम करते हैं और आप लोग के साथ में वचन को लेकर प्रभु ने खड़ा रहने का मौका दिया, प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं। ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എന്നെ ക്ഷണിച്ച എന്റെ സ്നേഹിതനും ഞാൻ സഹോദരതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ തോമസ് പുനലൂർ കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു। ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ എന്റെ ജൂനിയറായി തിരുവചനം പഠിക്കുകയും മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റിൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വമേറിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശക്തമായി ചുമല് കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനിയ കർത്തൂർദാസനെയും തന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ അനുഗ്രഹീതരായ എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും അവിടെയുള്ളതായ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ളതായ വന്ദനത്തെ പ്രാരംഭമായി അറിയിക്കുന്നു। और मैं धन्यवाद देता हूँ आज मुझे यहाँ पर हालेलुया वचन के लिए आमंत्रण किया हुआ पास्टर MC थॉमस जी के लिए। हालेलुया मेरे बहुत नजदीक का मित्र है और मैं अपने भाई के समान प्रेम करता हूँ। हालेलुया। और एक ही स्थापन में हालेलुया एक साथ हालेलुया पास्टर जी के जूनियर हालेलुया थॉमस पास्टर जी थे। और उसके बाद में महाराष्ट्र में का IPC के साथ में मिलकर सेवका करने को सहायता किया। सब बात करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए आप सभी लोगों को याद करते हुए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ഇന്ന് വൈകിയ വേളയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കുന്നതിൽ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? സന്തോഷമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം। आज कितने लोग खुश है कि शाम के वक्त में हम लोग प्रभु के सन्मुख में है? अपने हाथों को उठाइए। धन्यवाद। हालेलुया। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നത്
നമ്മെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ഇന്ന് വൈകിയവേളയിൽ നാം അത് ഓർക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര അനുഗ്രഹമാണ്. സ്തോത്രം. और इस शाम के वक्त में कहना चाहता हूं, हमें सही दिशा में या तो हमें सही मार्ग दिशा देने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अगर वचन नहीं है तो मार्ग में नहीं दिखा सकता। हालेलुया। ദൈവവചനം എവിടെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവികമായ വലിയ വിടുതലുകൾ മനുഷ്യന് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനിടയായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. आमीन। यस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जहां जहां पर पहुंचा है वहां हर एक जगह पर वचन के द्वारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। आज शाम के वक्त में भी हालेलुया वचन के साथ में हम लोग बैठे हैं, वचन से ही हर एक बात होने वाला है। आमीन। Praise the Lord. ഇന്ന് വൈകിയ വേളയിൽ ദൈവവചനം കേൾവിക്കായി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്കായിരിക്കാം. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്നും ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം. നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-4 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമല്ലോ. നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-4 വാക്യങ്ങൾ. और आज के शाम के वक्त के लिए हालेलुया हम आज के शाम के चिंतन യെരൂശലേമിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു, അതിന്റെ വാതിലുകൾ തീ വെച്ച് ചുട്ടും കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നു കരഞ്ഞു. കുറെ നാൾ ദുഃഖിച്ചു ഉപവസിച്ചും കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമായ യഹോവേ, നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് നിന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് നിയമവും നീതിയും പാലിക്കുന്ന മഹാനും ഭയങ്കരനുമായ ദൈവമേ. മതി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന നെഹമ്യാവിനെ ആലയത്തിന്റെ പണിക്കു വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു. नेहम्या का पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 और 4 वचन में परमेश्वर के दास को उसका आलय, उसका भवन को बनाने के लिए उनको इस्तेमाल करता हुआ इस वचन से हमको देखने को मिलता है। നെഹമ്യാവ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ യഹോവ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. और नेहम्या नाम का जो मतलब है यहोवा मुझे सांत्वना देने वाला है, इस मतलब आता है। നെഹമ്യാവ് ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു. തന്നെ അടിമയായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ശൂഷൻ രാജധാനിയിൽ അർത്തകശിഷ്ട രാജാവിന്റെ പാനപാത്ര വാഹകനായി താൻ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. और नेहम्या हमको पता है कि यहूदी है, हालेलुया, उनको गुलामी बनकर लेके जाकर राजा के पिलाने हार के रूप में उनको वहां पर रखा गया करके हमको वचन में देखने को मिलता है। താൻ ഒരു അനുഗ്രഹീതനായ ദൈവദാസനും ആത്മീക ദർശനമുള്ളവനുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. और हमको देखने को मिलता है कि अनुग्रहित एक परमेश्वर का दास है और एक आत्मिक दर्शन को रखने वाला एक प्रभु के हाले भय भक्ति रखने वाले एक दास थे। അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്റെ സഹോദരനും യഹൂദയിൽ നിന്ന് ചിലരും അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവരോട് നെഹമ്യാവ് യെരൂശലേമിലെ അവസ്ഥകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു, യഹൂദിയ ദേശത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരോട് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും നെഹമ്യാവിനെ കേട്ടതായ ആ വാർത്തയാണ് 3-ാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. आमीन। इस पहला अध्याय के दूसरे वचन में अच्छा लिखा, वहां पर हम देखने मिलते हैं कि हालेलुया वहां से एक भाई जो यहूदा से आए और एक पुरुष आया और उनसे पूछा कि मतलब हालेलुया यहूदियों के विषय में जो बंधुआई में जो हालेल छूट गए उनके बारे में विषय में पूछा। तभी उन्होंने यरूशलेम का जो हालत जो बताया गया उसके बारे में वहां पर तीसरा वचन में लिखा गया है। അവിടെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞ ജനം മഹാകഷ്ടത്തിലും അപമാനത്തിലും ആയിരിക്കുന്നു. യെരൂശലേമിന്റെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞും അതിന്റെ വാതിലുകൾ തീ വച്ച് ചുട്ടുകിടക്കുന്നതായി വെന്തുകിടക്കുന്നതായ വാർത്തയാണ് നെഹമ്യാവിന് തന്റെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനിടയായത്. वहां से बंधुओं से छुटे हुए लोगों के जब हालात के उनके शेर के ऊपर जो पूछा तब इनको सुनने को मिला कि हालेलुया वहां पर सुनने वाले की बड़ी दुर्दशा के बारे में सुनने को मिला और निंदा के बारे में सुनने को मिला, क्योंकि यरूशलेम की शहर पर टूटी हुए है और उसके फाटक जले हुए हैं। ये समाचार उनको सुनने को मिला। ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്
ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ യെരുശലേമിന്റെ ശോചനീയ അവസ്ഥ അവിടെ നിന്നും വന്നതായ തന്റെ സഹോദരന്മാർ ചില യഹൂദന്മാർ തന്നോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ ഈ വർത്തമാനം കേട്ട് നെഹമ്യാവ് വളരെ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഉപവാസത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ വായിച്ച് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. और ये खबर, ये समाचार जब यह नेहम्याह के पास में पहुंचा तो वहां पर लिखे कि ये बात सुनते ही वो बैठकर रोने लगा पहली बात हो। और हाल कितने दिन तक वहां पर लिखे कि वो दास विलाप करते रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख में उपवास भी करते रहा और ये कर कर प्रार्थना करते रहा। കാരണം ഒരു യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യെരുശലേം ദൈവാലയം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാണ്. യഹൂദന്റെ സിരകളിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന രക്തത്തെക്കാൾ അവരെ ദൈവാലയത്തെ അവർ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. क्योंकि वचन में हमको देखने मिलते यहूदियों के हिसाब से देखा जाए तो यरूशलेम हालेलुया उनके परमेश्वर का भवन की जगह है। उनके हालेलुया रोगों में दौड़ने वाला लहू से भी हालेलुया बढ़कर यरूशलेम नाम से वो लोग बहुत एक हाले नजदीक रिश्ता हाले एक भक्ति वो लोग रखते हैं। ലോക ചരിത്രത്തിൽ യെരുശലേമിനെ പോലെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു ദേശം, ഒരു പട്ടണം ആമേൻ എങ്ങും തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. और जितने दुनिया के विश्व के चरित्र में अगर देखा जाए जितनी बार यरूशलेम के ऊपर जो आक्रमण हुआ है उतना शायद किसी और शहर के पास नहीं हुआ है। അതിന്റെ കാരണം ദൈവജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ കണ്ണും കരളും അവിടെയാണ്. ആമേൻ യെരുശലേം ദൈവാലയമായിരുന്നു അവിടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. और हमको यहाँ पर समझने को तो उसका वजह ये है, हम लोग दुखित होने की वजह ये है क्योंकि यहूदी या तो इस्राएल को उनका जो आंख, उनका जो दिल है दोनों जगह पर यरूशलेम में टिका हुआ है। യെരുശലേം നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യഹൂദന്റെ ഹൃദയം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് പോലെയുള്ളതായ അനുഭവമാണ് ആമേൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ആമേൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. और इसराइल के उनके जो चरित्र हम लोग देखा जाएगा वहां पर लिखे कि यरूशलेम का शहरपना या तो वहां का आराधनालय टूटने का मतलब यह है एक यहूदी का हृदय उनको निकाल कर चीर फाड़ करने के समान उनको दुख होता है। ഈ യെരുശലേമിനെ ദാവീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യെബൂസ്യരിൽ നിന്നും താൻ അതിനെ പിടിച്ചെടുത്ത് ദാവീദിന്റെ പട്ടണമാക്കി തീർക്കുകയും ദാവീദിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു യെരുശലേം ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. और दाऊद के समय में हमको देखने को मिलता है कि इतिहास में देखने को मिलता है दाऊद ने उसको अपना करके हालेलुया उसको यरूशलेम करके उसको कहा गया, इसमें मतलब अपने बस में क्या करके उनके इतिहास में हमको देखने को मिलता है। തന്റെ തലമുറയാകുന്ന ശലോമോനിലൂടെ ആമേൻ മനോഹരമായ ആരാധന ആലയം ആമേൻ പണിയുവാൻ യെരുശലേമിലിടയായി തീർന്നു. और यरूशलेम में उनके पुत्र हालेलुया सुलेमान के द्वारा वहां पर एक बहुत बड़ा सुंदर आलय भी बनाने को हालेलुया वहां पर इस बात को हमको देखने को मिलता है। പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും നമ്മുടെ രക്ഷകനാകുന്ന യേശു കർത്താവ് യെരുശലേമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നു തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ചിലവഴിച്ചതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. और नए नियम के भी इससे अगर हम देखा जाए हाले प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जब देहधारी होकर ये पृथ्वी में जब अपने सेवकाई किया तो यरूशलेम से हालेलुया उनके इर्द गिर्द में रह के भी वो ज्यादातर करके सेवकाई को पूरा किया है। അതെ, കർത്താവിന്റെ സഭയും ആമേൻ യെരുശലേമിലാണ് ആമേൻ തുടക്കം കുറിച്ചതായിട്ട് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. आमीन। और परमेश्वर का कलीसिया का शुरुआत भी हमको देखने को मिले तो उसका शुरुआत का भी जगह यरूशलेम ही है। അതെ, ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ യെരുശലേമിലും യഹൂദയിലും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം പോയി എന്റെ സാക്ഷികളായി തീരണമെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. और वचन में भी ऐसा लिखे कि सबसे पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर शमरिया, फिर पृथ्वी के चोर तक जाके गवाह बनने को हमको आलोचना देता है। പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിലും ആമേൻ യെരുശലേം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. आमीन। सिर्फ पुराने नियम के लोगों को ही नहीं, नए नियम के लोगों के लिए भी यरूशलेम बहुत महत्वपूर्ण बात है करके देखने को मिलता है। ദൈവസഭയുടെ തുടക്കം യെരുശലേമിൽ ആരംഭിക്കുകയും പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പീഡകളിലൂടെ കടന്നുപോയതായ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു.
और यरूशलेम के बारे में देखा जाए, सबसे पहले कलीसिया का शुरुआत भी वहीं पर है और कई सताओं के बीच में लोगों को गुजरना पड़ा। हमको यरूशलेम, हमको इस वजह से बात को देखने को मिलता है। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. और मत्ती रची सुसमाचार उसका 16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक का फाटक कभी उस पर प्रबल नहीं होगा. ദൈവ സഭയെ തകർത്തു കളയുവാൻ അനേക പദ്ധതികൾ അനേക ഉന്നതന്മാർ ആവിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും ദൈവസഭ ഇന്നും തീപ്പൊരി പോലെ ഭൂലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ അത് പടർന്നു പന്തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോർത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के कलीसिया को रोकने के लिए या तो तोड़ने के लिए बड़े बड़े सम्राटों ने कोशिश किया है, मगर जितना कोशिश कर रहे हैं हमको यही देखने को मिलता है कि सारा दुनिया में और वो फैलते जा रहा है। हालेलुया। इस बात को याद करते हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. ദൈവത്തിന്റെ സഭ യെരുശലേമിൽ മാത്രമല്ല, യഹൂദിയിൽ മാത്രമല്ല, ശമരിയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഭൂപരപ്പിൽ ഒക്കെ ആമേൻ അതിന്റെ ശക്തി ആമേൻ വ്യാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആമേൻ ഇടയായതെന്ന് ദൈവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. और प्रियो, हमको ये समझने को मिलता है कि परमेश्वर का हाल सेवक है या तो कलीसिया सिर्फ यरूशलेम में ही नहीं, वो यरूशलेम में और यहूदिया में और शमरे में पृथ्वी के छोर तक हर जगह पर वो फैलता जा रहा है. ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ ആരെല്ലാം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ ആമേൻ അവരെല്ലാം ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്നും സത്യമായി തന്നെ അത് നിലകൊള്ളുകയാണ്. और परमेश्वर को देखने को मिलता है कि जितने लोग हालेलुया परमेश्वर का कलीसिया को साफ करने की कोशिश किया, वो लोग इस दुनिया से साफ हो चुका है. हालेलुया। और आज भी परमेश्वर का कलीसिया वही शक्ति से आगे रफ्तार होते जा रहा है. അതേ നമ്മൾ വായിച്ച തിരുവചനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. जो वचन हमने पढ़ा वापिस से वही पर आने के लिए मैं प्रभु पर शरण लेता हूं. ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന നെഹമ്യാവ് തന്റെ അടുക്കൽ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന സഹോദരന്മാരോട് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആമേൻ എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞ ജനവും ആമേൻ കഷ്ടത്തിലും അപമാനത്തിലും ആമേൻ യെരുശലേമിന്റെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞും ആമേൻ ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തീ കൊണ്ട് വെന്ത് കിടക്കുന്നതായ ഒരു വലിയ ആമേൻ ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് നെഹമ്യാവിന് കേൾക്കുവാനിടയായത്. क्योंकि वहां पर पहला दिन हमने देखा कि हालेलुया बचे हुए लोगों के, बंधुओं से छुटे हुए लोगों के जब हालात को पूछा तो बहुत उनके दुर्दशा के बारे में वहां पर उनको सुनने को मिला. ഈ വർത്തമാനം കേട്ട് നെഹമ്യാവ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആമേൻ കരയുകയും ആമേൻ ദുഃഖിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്തതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. और ये हाल समाचार सुनते ही हमको सुनने को मिलता है कि देखने को मिलता है वहां पर नेहम्या रोने लगा और विलाप करने लगा और दुखित होकर हाल उपवास के साथ में बैठने लगा. ദൈവ സഭയോടുള്ള തന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആ ബന്ധമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ഇത്രത്തോളം ആയിത്തീരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് ഇന്നലകളിൽ യെരുശലേമിലെ ആരാധന, ആമേൻ അവിടുത്തെ യാഗങ്ങൾ, അവിടുത്തെ ഉത്സവങ്ങൾ, ആമേൻ അവിടുത്തെ ന്യായപ്രമാണം, ഇതൊക്കെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ നൽകി തന്നെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നതിന്റെ ശൂന്യതയെ കണ്ട് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ഭാരത്തോടെ ആമേൻ നെഹമ്യാവായിരിക്കുകയാണ്. और हमको देखने को मिलता है कि नेहम्या के इतना दिल टूटने का वजह यरूशलेम के प्रति उनके इतना लगाव का वजह क्या है, क्योंकि उन्हें खुद को पता है पिछले दिनों में यरूशलेम में रहकर व्यवस्था को पढ़कर आराधना कर परमेश्वर के भवन में रहकर आलय में आराधना करते हुए आज मैं जो कुछ भी यहाँ तक पहुंचा हूं तो सिर्फ परमेश्वर के यरूशलेम के उनके आराधना की वजह से है, ये उन्हें अच्छी तरह पता है. इसलिए उनके बारे में सुनते ही वो टूटा हुए दिल के साथ में प्रार्थना करने लगा. അതേ ആലയത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ എരിവ് ആമേൻ തന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ സഹോദരങ്ങളുടേതായ കഷ്ടതകൾ, ആമേൻ അവരുടേതായ നിന്ദകൾ, അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായ പ്രതിസന്ധികൾ വളരെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ തന്റെ ശരീരം തനിക്ക് വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. और हमें इस बात को देखने को मिले थे उनका दिल बहुत दुखी था, क्योंकि आलय के प्रति हालेलुया उनका चिंता था और अपने भाई बंधु जितने भी लोग हैं उनके बारे में उसका चिंता था. यही वजह था कि सुनते ही वो रोने लगे. നെഹമ്യാവിന് കരയേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല, ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഉപവസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം താന്
രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പാനപാത്രവാഹകനായി ശ്രേഷ്ഠമായ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നെഹമ്യാവ്. और हालेलुया वहां पर अगर देखा जाएगा तो वहां पर नेहम्याह को रोने की जरूरत नहीं है, विलाप करने की जरूरत नहीं है और उपवास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अच्छे जगह पर अच्छे पद पर हालेलुया राजा के पियाऊ बनकर हालेलुया वो राजघराने में रहता था. രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പാനപാത്രവാഹകനായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള വ്യക്തിയെ ആമേൻ ആ ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആ രാജാവിന്റെ ആമേൻ ആ മനുഷ്യനോടുള്ളതായ ബന്ധത്തില് വിശ്വസ്തതയും സമർപ്പണവുമാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. और दूसरे देश के व्यक्ति अगर किसी और देश में अगर राजा का पियाऊ बनता है तो हमको देखने को मिलता है कि हालेलुया बहुत बड़ा विश्वास योग्य होना चाहिए, वो हालेलुया बहुत बड़ा समर्पण के साथ होना चाहिए. उन्हीं लोग को ये पद पर राजा लोग नियुक्त करता है. ഒരു ദൈവ പൈതലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നാലും ദൈവവചനപ്രകാരം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ക്രമീകരിച്ച് പ്രാർത്ഥന അനുഭവത്തോടും സമർപ്പണത്തോടും ശുദ്ധീകരണത്തോടും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി നാം നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആമേ തള്ളപ്പെട്ട നമ്മെ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആമേ ശക്തനാണ്. हालेलुया परमेश्वर के संबंध में एक परमेश्वर के बच्चों को हालेलुया उसके आलय के प्रति हालेलुया हालेलुया एक जो जुनून एक लगाव एक धुन उसका होना चाहिए. अगर वो जहां पर भी है, आज मैं कहना चाहता हूं कौन सा भी अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर को उबर कर वापिस अपने जगह पे खड़ा करने के लिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. हालेलुया. അതേ നെഹമ്യാവ് ആ രാജ്യത്ത് ഒരു അടിമയായി പിടിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അവനവിടെ അടിമപ്പണി ചെയ്യേണ്ടവനായിരുന്നു. എന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നം കാണാത്ത ശ്രേഷ്ഠമായ അവന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത മാന്യമായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു ഉന്നതമായ അവസ്ഥ നെഹമ്യാവിന് ദൈവത്താൽ ഒരുക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. हालेलुया हमको वहां पर देखने को मिलता है नेहम्या हालेलुया एक दासत्व में रहने वाला आदमी था, गुलामी बनकर उनको लेके गया था. उनका काम यह नहीं था, मगर फिर भी इसके बावजूद भी राजघराने में हालेलुया राजा के पियाऊ बनकर एक बहुत अच्छे पद में उनको वहां पर हालेलुया एक नौकरी मिल गया. അതിന്റെ കാരണം നെഹമ്യാവ് ദർശനമുള്ളവരായിരുന്നു. ആമേൻ. ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടും അനുസരണത്തോടും അവൻ നിലനിന്നത് നിമിത്തം ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നെഹമ്യാവിനായി തീരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇടയാക്കി. और उसका वजह यह था अपने दर्शन को लेकर चलने वाला व्यक्ति था नेहम्याह, और विश्वास योग्यता पूरा समर्पण था और परमेश्वर के प्रति मनुष्य के प्रति आज्ञाकारी था. यही वजह है इतना ऊंचा पद पर परमेश्वर ने हालेलुया उनको सहायता करके वहां पर नियुक्त किया गया. തന്റെ സമർപ്പണമാണ് തന്റെ ദർശനമാണ് ആമേ തുടർന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നെഹമ്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ പേരിൽ അവനൊരു പുസ്തകം രചിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നത്. ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ സമർപ്പണവും തന്റെ വിശ്വസ്തതയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. और हमको देखने को मिलता है उनका समर्पण और उनका विश्वास योग्यता. यही वजह है हालेलुया पवित्र आत्मा ने हालेलुया पवित्र शास्त्र में नेहम्याह के नाम में एक पुस्तक को ही रखा गया. हालेलुया उनका समर्पण और उनका आज्ञाकारिता को दिखाता है. അതെ, ഉന്നതമായ അനുഭവത്തിൽ താൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ സ്വദേശത്തിൽ ഉണ്ടായതായ ആ വലിയ തകർച്ചയുടെ നടുവിൽ തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ വലിയ ആ കഷ്ടങ്ങൾ താൻ കേട്ടുടനെ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ തൊക്കെ കഴിയുന്നത് ആമേൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ആമേ ദുഃഖിച്ചു കരഞ്ഞു ദൈവസന്നിധിയിൽ താൻ ഉപവസിക്കുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. और उनका परमेश्वर के प्रति उनका लगाव जो है इस वचन से हम देख सकते हैं. इतने अच्छे पद में होकर भी बिना किसी तकलीफ के रहकर भी अपने प्रियजनों के बारे में जब सुना, परमेश्वर के आलय के बारे में जब दुखद हुआ, जब समाचार सुना, वो वहां पर लिखते कि वो अच्छी अवस्था में भी रोने लगा, विलाप करने लगा और उपवास और प्रार्थना करने लगा. കാരണം താൻ ഈ ഉന്നതമായ അനുഭവത്തിനായി തീർന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്
ആമേ തന്നെ ആരാണ് കൈപിടിച്ച് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതായ ബോധ്യം നെഹമ്യാവിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആമേ തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വലിയ വിപത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആരാധനാലയത്തിന്റെ ശൂന്യതകൾ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ആമേ പൊട്ടി കരയുകയാണ്. താൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുക, താൻ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ഉപവസിക്കുകയാണ്. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको वहां पर देखने को मिलता है कि उसका वजह यह है क्योंकि नेहम्या अच्छी तरह जानता है उसकी कोई योग्यता नहीं, एक गुलाम को हालेलुया विश्वास योग्यता के रहने की वजह से परमेश्वर अपने बलवंत हाथों में पकड़कर उन्हें राजघराने में इतना ऊंचा पद पर रखा है। इसलिए अपने परमेश्वर के आलय के प्रति, उनके भक्त जनों के प्रति, उनके भाईचारे के प्रति, उनके जब तकलीफ को सुना वो रोने लगा, वो उपवास करने लगा, वो वहां पर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, Praise the Lord. ദൈവമക്കളെ, ദൈവദാസന്മാരെ, ആമേൻ, നാം പുറകോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി ആമേൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അഭിമുഖീകരിച്ചതായ പ്രതിസന്ധികൾ, ആമേൻ, പലവിധമായ വെല്ലുവിളികളുടെ നടുവിൽ നാം നിലനിൽക്കുമോ എന്ന് സംശയിച്ച അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മെ മുൻപോട്ട് വിടുകയില്ല എന്നും ആമേൻ നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നും ശത്രു നമ്മുടെ കാതിൽ മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ ആമേൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ മേശയൊരുക്കി നാം അർഹിക്കാത്ത നന്മകൾ നൽകി ആമേൻ നമ്മെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്ന് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। प्रियो परमेश्वर के दासों और परमेश्वर के विश्वासी जनों, हालेलुया, हम जरा पीछे अपनी जिंदगी को जरा मोड़ कर देखे। पिछले दिनों में क्या ऐसा नहीं हुआ कि कैसे मैं सेव करके आगे लेके जाऊंगा, कैसा मेरा घर चलूंगा, ये समस्या से कैसे मैं उबर पाऊंगा? कैसा समस्या मेरे और आपके जीवन में कभी नहीं आया? जब ऐसा समस्या आया तभी भी परमेश्वर जिस तरह नेहम्या को उठाया, अपने हालेलुया बलवंत हाथों से पकड़कर हमें उभारा है। हालेलुया, और आगे भी वही परमेश्वर हालेलुया हमें उठाने के लिए ताकतवर है। पिछले हर एक दिनों में जिस परमेश्वर ने चलाया है, हालेलुया, उस बात को हर एक बात याद करके हमको विश्वास करने चाहिए आगे आने वाला समस्या से भी यही परमेश्वर हमें उभार सकता है। धन्यवाद, हालेलुया। Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ, ദൈവമക്കളെ, ആമേൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ ശത്രു വിവിധ നിലകളിൽ നമ്മുടെ വഴികൾ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നിരാശയുടെ വാക്കുകൾ നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ശാരീരികമായ വേദനകൾ നമ്മെ തളർത്തി കഴിയുമ്പോൾ, നാളെ കുറിച്ച് പലവിധമായ ചിന്തകളും ആകുലങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുവാൻ പിശാച് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് പകൽ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ദൈവവചനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആമേൻ, നെഹമ്യാവിനെ പോലെ ദൈവസന്നിധി ഇടിവ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ദൈവത്തിന്റെ കരം തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. हालेलुया, हालेलुया। प्रियो हालेलुया, हमारे विश्वासी जीवन में हमको ऐसा लगे कि हमारा आगे का रास्ता, हमारे आगे का राह रुक चुका है। शैतान कई निराशा और कई व्याकुल हमारे जीवन में लेकर आ सकता है। हालेलुया, शैतान ये सब कामों का कोशिश कर सकता है, मगर पवित्र शास्त्र जब पढ़ते हैं तो हमको नेहम्या की तरह हालेलुया हमको प्रार्थना करना है और उस बातों में प्रार्थना उपवास करते हुए हमको जय प्राप्त करना है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर उसमें से उबारने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। धन्यवाद। കർത്താവ് നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആമേൻ, ദേശത്ത് നിന്നെ ഒരു ദൈവ വൈദ്യരാക്കി ദൈവം വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നീ സംശയിക്കേണ്ട. ദൈവത്തിന്റെ കരം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ആമേൻ, നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാൾ ആമേൻ ശ്രേഷ്ഠമായ വഴികൾ തുറന്ന് നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. ആമേൻ, കരങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो हालेलुया, अगर परमेश्वर ने हमें सेवा काय के लिए अगर परमेश्वर ने अलग किया है आपको, हालेलुया, अगर आपके देश में आपको चुनकर अगर प्रभु ने आपको अलग कर रखा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया, तो परमेश्वर आपकी योग्यता, हमारे पढ़ाई कुछ भी नहीं देखता। अगर अपने आप को प्रभु के हाथों में आप समर्पण कर दे तो आपको बहुत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आमीन, ആമേൻ. ദർശനമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന നെഹമ്യാവ് ആമേൻ ആലയത്തിന്റെ ശൂന്യതകളും ആമേൻ ഇടിവുകളും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആമേൻ താൻ ഉന്നതമായ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് നിഗളിച്ചില്ല, അഹങ്കരിച്ചില്ല.
ആമേൻ ഇന്നലകളിൽ വഴി നടത്തിയ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി, ആ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുഖം അന്വേഷിക്കുന്നതായി നമുക്ക് നെഹമ്യാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. हालेलुया हालेलुया। हम जो देखते कि जिस नेहम्याह के बारे में लिखा है कि हालेलुया दर्शन में चलने वाला वक्त, हालेलुया जब आलय के बारे में उनको पता चले कि वहां पर परमेश्वर का आलय शून्य किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, हालेलुया, तो उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं तो अच्छे पद पर हूं। उन्होंने कभी अपना पर घमंड नहीं किया, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूं, ये कभी उन्होंने महसूस नहीं किया। हालेलुया। उसने क्या किया, उस जगह पर भी अपने आप को नम्र कर कर परमेश्वर के सामने बैठकर रोकर विलाप करके प्रार्थना करने वाले एक नेहम्याह को देखने को मिलता है। आमीन। ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളോട്, ദൈവദാസന്മാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, ആമേൻ, നാം വന്ന വഴികൾ മറന്നു പോകരുത്. ആമേൻ, ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം എരിവുള്ളവരായി, നാം വിശ്വസ്തരായി നാം നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, നാം പാർക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ, നമ്മുടെ വില്ലേജിൽ, ആമേൻ, ദൈവം നമ്മെ മാനിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തരാണ്. ഇന്ന് പകല ദൈവത്തെ, വൈകവേള ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയ आमीन हालेलुया। इस वचन को सुनने वाले और सारे परमेश्वर के पासवानों को, विश्वासी जनों को, हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर जहां पर आपको रखा है, जो जगह पर कहीं भी आपको रखा है, भले समस्या कैसा भी क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हालेलुया, उसके बीच में से हालेलुया हमको उस जगह पे अगर हम विश्वास योग्यता के साथ में हालेलुया दिए हुए पद को हालेलुया घमंड ना करते हुए हम अगर हालेलुया नम्रता के साथ में नेहम्याह के तरह अगर हम इस्तेमाल करेंगे अपने आप को, तो परमेश्वर और हमें आदर पात्र बनाकर रख देंगे। आमीन। ലോർഡ്, യെരൂശലേമിന്റെ ഇടിവുകൾ കണ്ടപ്പോൾ, അതിന്റെ തകർച്ച കണ്ടപ്പോൾ, ദർശനമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ നെഹമ്യാവ് ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇടിവുകൾ കാണുമ്പോൾ നാം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാനല്ല. എവിടെ പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട്, എവിടെ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്, എവിടെ തകർച്ചയുണ്ട്, എവിടെ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇടിവുകൾ നിൽക്കുവാനാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആമേൻ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। जब यरूशलेम के हाल उनका टूटा फूटा अवस्था को जो नेहम्याह ने देखा, हालेलुया, उन्होंने क्या किया, जिसको परमेश्वर का दर्शन है, जिसको सेवकाई का दर्शन है, जिसको आत्मिक दर्शन है, वो वाला पर शांत पे नहीं बैठा, हालेलुया, वो मध्यस्थ रहकर परमेश्वर में मध्यस्थ रहकर प्रार्थना कर कर यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते रहा। आज हम कितने लोग हैं, कितने लोग इस दर्शन में चलते हैं, हालेलुया, जब परमेश्वर के राज्य के बारे में या तो सुसमाचार का हम कहीं भी जब समाचार सुनते हैं, कितने लोग तैयार होते हैं उस विषय में मध्यस्थ रहकर परमेश्वर के सन्मुख में नेहम्याह की तरह प्रार्थना करने के लिए। आमीन। ആമേൻ. നമ്മെ ദൈവം ഓരോ സ്ഥാനത്ത് ഉന്നതമായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് കരം പിടിച്ച് നയിക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, നമ്മുടെ പദവി വലുതായി, ആമേൻ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വലുതായി, നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വലുതായി എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതെ ദൈവിക ദർശനം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ ദൈവ സഭയുടെ ഇടിവുകളെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവദാസന്മാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പണിയുവാൻ ആമേൻ കർത്താവ് നമ്മെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എത്രയും മക്കൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. आमीन हालेलुया। जब परमेश्वर हमें ऊंचे पद पर रखते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में हमें रखते हैं, हालेलुया, अच्छे अच्छे पढ़ाई हाले योग्यता में रखते हैं, तो कितने लोग हालेलुया हमें वहां पर हालेलुया उस बात को सोचते हुए घमंड में आने के लिए नहीं। जब परमेश्वर के सेवकाई में पृथ्वी में कहीं भी कोई भी समाचार हमको सुनने को मिलता है सेवकाई के बारे में या तो सत्ता के बारे में, तो कितने विश्वासी जन आज तैयार हो जाएंगे उस विषय के लिए मध्यस्थ रहकर या तो बिछुए रहकर हम लोग उसके लिए प्रार्थना करने को तैयार हो जाए। आमीन हालेलुया। ആമേൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അതിന്റെ മതിലുകളെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആമേൻ. ശത്രുവിനാൽ അത് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആമേൻ. മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതിന്റെ വാതിലുകൾ തീ കൊണ്ട് വെന്ത് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ. മതില് രക്ഷയെ കാണിക്കുന്നു, വാതില് സ്തുതിയെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് യെശയ്യാ പ്രവചനം അതിന്റെ 60-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. 60-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആമേൻ മതിലുകൾ രക്ഷയെയും വാതിലുകൾ സ്തുതിയെയും കാണിക്കുന്നു. हालेलुया। वहां पर वो देखते हैं कि सबसे पहला यरूशलेम के शहरपना, हालेलुया, वहां पर देखते को टूटा हुआ पड़ा है, हालेलुया, और परमेश्वर के भवन के द्वार भी सब जले हुए हैं। हम देखते कि शहरपना, हम यशायाह के पुस्तक अगर उसके 60 के उसका 18 में देखते हैं, शहरपना हमेशा हमारे रक्षा को दिखाता है,
और द्वार वो परमेश्वर के स्तुति को दर्शाता है। हालेलुया। इसके लिए हालेलुया, ये दोनों अगर जब टूट जाते हैं, एक परमेश्वर के बच्चे चिंता में आ जाता है, हमको नेहम्या के जीवन से देखने को मिलता है। അതേ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ വീട് പണിയുമ്പോൾ അതിന് ആമേൻ കൈമതിലുകൾ പണിയണം, കൺമതിൽ പണിയണം. ദൈവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ഇടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. മതില് ആമേൻ പ്രാർത്ഥനയെ കാണിക്കുന്നു. മതിൽ അതെ, ഇവിടെ വാതിൽ ആരാധനയെ സ്തുതിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ദൈവവൈതന്റെ ജീവിതത്തില് ആമേൻ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ ആമേൻ രക്ഷയാകുന്ന ആമേൻ മതിൽ ആമേൻ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആരാധന സ്തുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയും. आमीन हालेलुया। इस तरीके से हमको जब देखते कि शहरपना अपने बचाव या तो अपने रक्षा को दिखाता है, और जो द्वार है हालेलुया वो आप स्तुति को दिखाता है। एक विश्वासी के जीवन में ये दोनों बात अगर आपके जीवन में है, हालेलुया, अपने उद्धार को भी और अपने स्तुति को भी लेते हुए अगर वो आत्मिक जीवन में दौड़ता है, तो परमेश्वर के राज्य में सहखाई में परमेश्वर के बलवंत हाथों के द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। आमीन। ദൈവസഭയാകുന്ന മതിലിനെ ഇടിച്ചു കളയുവാൻ, ആമേൻ ആരാധനയെ സ്തുതിയെ തകർത്ത് കളയുവാൻ, ഒരു ദൈവവൈതന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരാധനയെ നന്മയെ തകർക്കുവാൻ പിശാചിന് മുഴുവനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഉറങ്ങി ക്ഷീണിച്ചു പോകുവാനല്ല, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ആമേൻ അതാത് കൂടാരങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനാലയമായി തീരട്ടെ, സ്തുതിയും സ്തോത്രം ഉയരട്ടെ, പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന മതിൽ ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ, ആമേൻ സ്തുതിയാകുന്ന ആരാധന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ, ആമേൻ എല്ലാ കൂടാരങ്ങളിലും സ്തുതിയും സ്തോത്രം ഉയരുന്നെങ്കിൽ ശത്രുവിന്റെ പാളയം അതെ പാറ്റാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ദൈവത്തെ നമുക്ക് हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। जैसा हमने देखा कि एक विश्वासी का हालेलुया उनका जो शहरपना है हालेलुया उनका वो रक्षा को दिखाता है, और उनका जो द्वार वो स्तुति को दिखाता है। हालेलुया। शैतान आपके शहरपना और आपके द्वार इन दोनों को बर्बाद करने के तोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर ये लॉकडाउन के पीरियड में परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर को बहुमूल्य समझकर अगर हम इस्तेमाल करेंगे अपने घरों में हालेलुया अपने शहरपना को और द्वार को अगर आप बरकरार रखोगे, तो इन दिनों में बहुत बलवंत होकर उसका सामना करके आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारे लिए सर्वशक्तिमान है। आमीन। പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒരുവനും ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആമേൻ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെയും നമ്മുടെ ആരാധനയും തകർത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് പിശാചിന്റെ തന്ത്രം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവമക്കളെ, പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങള് നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ എന്ന് ദൈവോധനെ നമ്മെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആമേ കർത്താവിന്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആമേ ദുഷ്ട പിശാചിനോട് പടവെട്ടുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ। आमीन। हमारा प्रार्थना, हमारा आराधना जो हमारे शहरपना को, जो हमारे द्वार को बरकरार रख सकते हैं, शैतान कोशिश करते हैं ये दोनों चीज को हमारे जीवन से निकालने के। हालेलुया। इन दिनों में प्रिय बच्चों, हमारा प्रार्थना और आराधना को अगर हम बरकरार करके रखोगे, हालेलुया, हमारा आत्मिक जीवन को, शैतान के चाल को, वचन कहता है कि उसके चाल को तुम समझो, शैतान के चाल को समझकर चलने के लिए हाल पवित्र शास्त्र में आह्वान देता है। उसका चाल को समझते हुए जब तकलीफ और समस्या आते हैं, उसके चाल को समझते हुए प्रार्थना और आराधना करने चलोगे, तो एक जयवंत मसीह जीवन हमें और आप बिता सकते हैं। आमीन। ഇന്നൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ നന്മയുടെ വഴികൾ അടയപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങൾ കാണാം. വളരെ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ തന്നെ അവൻ ഇന്ന് രാത്രി ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളോട് വിളിച്ചു പറയാം, യഹൂദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്തുതിയാണ്. അവൻ ഏത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ നീ കടന്നുപോയാലും യഹൂദ സ്തുതിക്കാൻ ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ ആമേൻ ആരാധിക്കുന്നവന്റെ മേൽ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം വിടുതലായി ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ആരാധന കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി ആമേൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർ ആമേൻ വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ആരാധനയ്ക്കായി ദൈവമൈതന് നിന്നെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ ഒരു വലിയ വിടുതലാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി എത്രയും മക്കൾക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ। आमीन हालेलुया। आज के लॉकडाउन की अवस्था में हो सकते हैं कि फाइनेंशियल या किसी भी तरह से थोड़े तकलीफ में हो सकते हैं, मगर ये तकलीफ के समय में भी, ये प्रयास के समय में भी अगर आप स्तुति करते रहेंगे,
यहूदा का मतलब वहां पर स्तुति करके कहा गया है। जब यहूदा अगर जब स्तुति करने को तैयार हो जाएंगे, अगर वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे, तो जैसा बंदी गृह में हम देखते कि आराधना करने शुरू किया तो वहां को उसका नींव हिलने लग गया। हालेलुया। शैतान के गढ़ों को आराधना और प्रार्थना वो तोड़ सकता है इन दिनों में। और आराधना और प्रार्थना को समस्या के बीच में अगर आप बरकरार रखेंगे, बड़े बड़े कार्यों को हम देख सकते हैं। आमेन। ആമേൻ. ദർശനമുള്ളതായ നെഹമ്യാവ് ആമേൻ തനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു, എന്നെയും കൊണ്ട് ദൈവം ആമേൻ ഇടിവുകൾ നികത്തുവാൻ ആമേൻ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായ ഉറപ്പ് നെഹമ്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. और दर्शन को लेकर चलने वाला नेहम्या को अच्छी तरह पता था कि परमेश्वर इस बात में प्रार्थना में बिछोए रखकर मुझे इस्तेमाल जरूर करेंगे। ये एक दर्शन उस दास को पहले से ही था। നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നാം ഒരുപക്ഷെ ഏകനായിട്ടോ ആയിരിക്കാം ഇറങ്ങി തിരിച്ചത്. ആമേൻ. വളരെ പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നെന്ന് വരാം. നാം ഒറ്റപ്പെട്ട മണ്ഡലത്തിലായിരിക്കാം. ആരും നമുക്ക് സഹായമായില്ലാതെ വളരെ ആമേൻ പ്രതിസന്ധികളിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയാം, ദർശനം നിന്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ശ്രേഷ്ഠമായത് ചെയ്യിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. आमीन। हालेलुया। हो सकता है कि आप परिवार में से अकेला निकला होगा हालेलुया विश्वास में। हालेलुया। कई प्रतिकूल का सामने शायद आपको करना पड़ता होगा, मगर जो व्यक्ति को, जो दास को परमेश्वर के दर्शन को लेकर चलता है, हालेलुया, उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं, अगर दर्शन से लेकर चलोगे, अपना स्तुति और आराधना को लेकर चलोगे, तो परमेश्वर जरूर बड़े बड़े कार्य करने के लिए आपको इस्तेमाल करोगे। आमीन। യെരൂശലേമിന്റെ ശൂന്യതകളെ കുറിച്ച് കേട്ട് ആമേൻ ഏകദേശം 4 മാസത്തോളം നെഹമ്യാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇടിവ് നിന്ന് കരയുവാനും ഉപവസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും തുടങ്ങി. ആമേൻ. രാജാവ് തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ തന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവമാണ് ആമേൻ നെഹമ്യാവിൽ കൂടെ രാജാവിന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. हालेलुया। यरूशलेम के शहर पर जब टूटा हुआ था तो 4 महीने तक नेहम्या रोता, विलाप करता, उपवास करते, प्रार्थना करते गया। वो यरूशलेम के बारे में जो दुन है, उसके जो चिंता है, उनके चेहरे पे भी देखने को मिला। राजा के सामने भी जब देखा तो नेहम्या का चेहरा उदासी से दिखने लगा। आमीन। ഇന്ന് രാത്രി ദൈവ പൈതലേ, നീ ചില വിഷയത്തെ ഓർത്ത് വളരെ ഭാരത്തോടെ, വേദനയോടെ, കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിശ്ചയമായും നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കുറയ്ക്കരുത്. ആമേൻ. നിന്റെ ആരാധന നഷ്ടമാകരുത്. ആമേൻ. നിന്റെ ഉപവാസം നഷ്ടമായി തീരരുത്. നീ ദൈവസന്നിധി ഇടിവ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ആമേൻ രാജാവ് നിന്റെ വിഷയത്തിന്മേൽ ആമേൻ തൊടാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാൻ കഴിയൂ? ഹല്ലേലൂയ. आमीन। 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 प्रियो, अगर हाथ पे परिवार में हालेलुया किसी बीमारी के या तो कोई रोग के चंगाई के लिए अगर आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, आप कई दिनों से आप विषय में उस महीने से प्रार्थना में है, अगर आज तक छुटकारा नहीं मिला, आप कभी उदास नहीं हो जाएगा, आप कभी व्याकुल में ना हो जाएगा, क्योंकि आज की रात हालेलुया परमेश्वर उस बात को, आपका परिवार के विषय को बिछुआई करके प्रार्थना करने के लिए आपको नियुक्त किया है। आपको जो दर्शन दिया है वही दर्शन को देखे आगे चले। आमीन। അതെ, രാജാവ് നെഹമ്യാവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നതെന്ന്. അതേ, ആ സമയത്ത് നെഹമ്യാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറയുള്ളതായ ആമേൻ പട്ടണം ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ആരാധിച്ചു വന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ആമേൻ ശത്രുക്കളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് തകർന്നിരിക്കുന്നു. യജമാനനെ, പ്രഭുവേ, എന്റെ മുഖം പിന്നെ എങ്ങനെ വാടാതിരിക്കുമെന്ന് ആമേൻ നെഹമ്യാവിന് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞു. हालेलुया। जब राजा ने उससे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन का ही उदासी हो सकते हैं। तब राजा कहते हैं कि हालेलुया, जब राजा ने पूछा कि तेरे मुंह उतरा क्यों है, तभी डर कर नेहम्या ने बता गया। हालेलुया। उन्होंने बताया कि मेरे पुरखाओं के नगर में हालेलुया हमारे जीवित परमेश्वर का उस हालेलुया उस नगर उजड़ा पड़ा है, उसका फाटक जले हुए हैं, और मेरा मुंह क्यों ना उतरेगा अपने पुरखाओं का या तो यरूशलेम का जो दुर्दशा है वो राजा के सामने रखते हैं। आमीन। ആമേൻ. ചില നാളുകളായി ആമേൻ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ, ശൂന്യ അവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്
നെഹമ്യാവ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉപവസിച്ച വിഷയത്തിന് മേൽ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അതേ രാജാവ് നെഹമ്യാവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ പോയി ആമേൻ അത് പണിയുക, അതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് ആമേൻ നെഹമ്യാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു. धन्यवाद हालेलुया। कुछ महीने तक निरंतर रोते हुए, विलाप करते हुए, उपवास करते हुए नेहम्याह ने जो प्रार्थना किया था, प्रियो आपको बताना चाहता हूं, उनका प्रार्थना कभी भी व्यर्थ में नहीं गया। यहाँ पर उनका प्रार्थना का क्रिया होने जा रहा है। जब राजा ने पूछा तेरा मुंह क्यों उदास है, उसने जब आपने बात बताया, परमेश्वर ने राजा के हृदय से बात किया। राजा ने बोला जाओ, तुम अपने शहर में जा सकता हो, उसके जितना भी बंदोबस्त तुम्हें चाहिए मैं तुझे करके दूंगा। हालेलुया। ഇന്ന് രാത്രി ദൈവഭക്തന്മാരെ, യഹോവയുടെ അഭിഷിക്തന്മാരെ, ആമേൻ നെഹമ്യാവിനെ പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാമും ദർശനത്തോടുകൂടെ ഉറപ്പോടുകൂടെ എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കുമെന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇടുമെന്ന് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആമേൻ അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടി ആമേൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. ആമേൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ മഹത്വം കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ आमीन। उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब निरंतर जब प्रार्थना किया, हालेलुया, नेहम्याह ने जब विश्वास के साथ में दर्शन को लेकर जब प्रार्थना किया, वो प्रार्थना का जवाब वहां पे मिला। राजा के अधिकारी से परमेश्वर बात करने लगा। हालेलुया, परमेश्वर का काम वहां पर प्रकट होने लगा। प्रियो, परमेश्वर का श्रेष्ठ दासों, विश्वासी जनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने दर्शन को लेकर अगर आप परमेश्वर का सेवा को करेंगे, कभी निंदित लज्जा नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर एक दिन अपने कार्य को जरूर पूरा करके दिखाएगा। आमीन ആമേൻ। ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെയാണ് ദൈവം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. നിന്റെ ഒരു അകത്ത് ദർശനം നിഴലിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ദർശനത്തിനു വേണ്ടി നീ ദൈവം ഇടിവ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ, ആ ദർശനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തു. ഇന്ന് രാത്രി സംശയിക്കേണ്ട, നാം വിശ്വാസത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോയാൽ മതി. आमीन। जो इच्छा है परमेश्वर का काम को पूरा करने का, वही दिल को परमेश्वर तृप्त करता है। हालेलुया, हमारे मनसों को उसके ऊपर होना चाहिए। आज रात को परमेश्वर का दर्शन को लेकर अगर इच्छा के साथ में हम उस बात के लिए प्रार्थना और उपवास करेंगे, परमेश्वर जरूर उस बात को ऊपर अपने क्रिया को भी पूरा करेंगे। आमीन। അതേ നെഹമ്യാവിന്റെ അകത്ത് വന്നതായ ദർശനം, ആ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ആ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മതിലുകളും വെന്ത് കിടക്കുന്നതായ വാതിലുകളും പണിയുവാൻ ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നെഹമ്യാവ് പറയുന്ന 2-ാം അധ്യായം 18 വായിക്കുന്നു, നാം എഴുന്നേറ്റ് പണിയുക, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരും. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദർശനത്തോടെ നീ പോയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ കാതിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കൂ. ആമേൻ, നീ തനിച്ചല്ല, ആമേൻ, നിന്റെ കൂടെ ആമേൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്। आमीन हालेलुया। जब नेहम्याह ने प्रार्थना किया, वहां से लिखा 2 अध्याय में वहां पर उनको देखने को मिलते हैं, जब उन्हें यरूशलेम में आया, जब वो कार्य करने के थे, जब कार्य को जब उन्होंने पूरा किया, हालेलुया, 2 अध्याय उसका 18 में ऐसा लिखा है, फिर मैंने उनको बतलाया, फिर मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझको क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा कि आओ कमर बांधो, बांध कर उसने क्या किया बताने लगा। यह सुनकर हालेलुया वहां पर सारे लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हाले प्रियो, हालेलुया, अगर आप विश्वास के साथ में प्रार्थना करेंगे, एक मनसा के साथ में प्रार्थना करेंगे, जो काम करने की इच्छा आपने रखा है, परमेश्वर कैसा भी परिस्थिति आपके क्यों ना हो, आपसे वो काम जरूर करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन ആമേൻ। അതേ നെഹമ്യാവിന് ലഭിച്ച ദർശനം അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയായെന്ന് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ആമേൻ തന്നിൽ കൊണ്ട് മാത്രം അത് ഒതുക്കി വെക്കുകയല്ല, താൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നാം എഴുന്നേറ്റ് പണിയുക. അവരന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി ആ നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക്, ആ നല്ല വേലയ്ക്ക് ആമേൻ ചുമല് കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. हालेलुया, जब उसने इस बात को कर दिया है तो वो सिर्फ अकेला ही नहीं, लोगों को भी साथ में लिया, साथ में लेकर आए हम कंधों से कंधा मिलाकर वहां पर लेके आओ, हम कमर बांधकर बताने लगे एक दूसरे के इस भले काम के लिए करने के लिए, हिया बांधकर वो लोग काम करने लगे और एक साथ लोगों को भी लेकर, मतलब अकेला नहीं, झुंड के साथ में परमेश्वर के सेवा को, उस आले को बनाने का काम को शुरू कर दिया। आमीन ആമേൻ। ദൈവ നിയോഗം പ്രാപിച്ച് അതിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ
ആമേൻ ചില ശത്രുക്കൾ തനിക്ക് ആമേൻ പ്രതികൂലമായി തീർന്നു. സൻബല്ലത്തും തോബിയാവും ശക്തമായി നിന്നു. ആമേൻ ഈ ദുർബലന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഇവരൊരു ദിവസം കൊടുത്ത് പണിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും ദർശനം പ്രാപിച്ച നെഹമ്യാവ് പുറകോട്ട് പോയില്ല. തന്റെ അകത്ത് ദർശനമുണ്ട്, തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ആമേൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഈ പണിയെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ആഴമേറിയ വിശ്വാസം നെഹമ്യാവിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. आमीन, हालेलुया। यहाँ पर जब परमेश्वर का कार्य होने लगा, कुछ विरोध भी उनके विरुद्ध में उठने लगा। वहां पर हालेलुया उसके 19 वचन में देखने को मिलते, यह सुनकर हेरोने संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था और गेशम नामी जो अरबी, वो लोग उसको ठट्टों में उड़ाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। ये क्या काम करते हो, क्या तुम राजा के विरुद्ध में बलवा करोगे? वहां पर 20 वचन में नेहम्याह करता है, तब उन्होंने उसको उत्तर देकर कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर इस बात को बताएंगे। वो परमेश्वर के ऊपर पूरा आसरा रखते हुए लोगों को उत्साहित किया। हालेलुया। वहां पर हमको नेहम्याह को देखने को मिलता है। आमीन। അതേ നെഹമ്യാവ് സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതല്ല, ആമേൻ മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിച്ചതല്ല. നെഹമ്യാവ് തനിക്ക് ദർശനം നൽകിയ, തന്നെ ആമേൻ ദൈവ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ച സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കുമെന്ന് ആമേൻ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ആമേൻ ശൂന്യമായി കിടന്ന മതിലുകൾ പണിയുവാൻ ആമേൻ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരം തന്റെ ദാസന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിപ്പാനിടയായി. ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ ലജ്ജിപ്പാനിടയാകാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ കരം നെഹമ്യാവിനോട് കൂടെ ഇരുന്നു. आमीन। यहाँ पर हालेलुया नेहम्याह ने ना तो अपने खुद के जो बल के ऊपर आसरा रखा, ना तो जो उनके साथ में काम करने लोग हैं उनके ऊपर आसरा रखा। वहां पर लिखे कि नेहम्याह ने आसरा रखा तो स्वर्ग का परमेश्वर को। उसने कहा स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम को सफल करेगा। हालेलुया। जब उन्होंने पूरा आसरा परमेश्वर के ऊपर करके जब काम करने लगा, हालेलुया परमेश्वर उनका काम को सफल करके पूरा करने को अनुमति दिया। आमीन। നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് 2 തീമോഥെയോസ് ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-17 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, എന്റെ 1-ാം പ്രതിവാദത്തിൽ ആരും എനിക്ക് തുണ നിന്നില്ല, എല്ലാവരും എന്നെ കൈവിട്ടു, എങ്കിലോ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ നിന്നു. ഇന്ന് വൈകവേളയിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവമക്കളെ, ആമേൻ നീ ഒറ്റപ്പെട്ട ആമേൻ അനുഭവത്തിലൂടെ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ആമേൻ നീ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത്, നീ പുറകോട്ട് നോക്കരുത്. ആമേൻ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ നിന്നു. തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ തന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന പലരും പ്രതികൂലങ്ങൾ കണ്ട് പുറകോട്ട് മാറിയപ്പോൾ പൗലോസ് പുറകോട്ട് മാറിയില്ല. ആമേൻ കാരണം കർത്താവ് പൗലോസിന് തുണയായി തന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു. हालेलुया। नेहम्याह का हाल, उनका विश्वास तो हम देखने को दिखता है। जब किसी ने भी साथ नहीं दिया, हालेलुया, जब अपने साथ रहने वाले भी हालेलुया जब हट जाते हैं, जैसे हमको 2 तीमुथियुस उसका 4 का उसका 16 और 17 में पौलुस कहता है, हालेलुया मेरे साथ में हालेलुया प्रतिवाद के समान किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, सबने मुझे छोड़ दिया। पौलुस कहता है, मगर वहां पर कहता है कि परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। हालेलुया। दुनिया आपके हालेलुया आपके सहयोग में आपका हाथ छोड़ सकता है, मगर पौलुस की तरह नेहम्याह की तरह हिया बांधकर दल बांधकर आगे करना चाहिए। हमारा सहायक सिर्फ परमेश्वर है। आमीन। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഏത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും ആമേൻ നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് മുൻപേ അക്കരയ്ക്ക് പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ യാത്രയില് ആമേ പ്രതികൂലമായ കാറ്റുകൾ ആമേ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചു, പക്ഷേ അവരുടെ പടക് മുങ്ങിപ്പോയില്ല. പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വന്നു എങ്കിലും രാത്രിയുടെ 4-ാം യാമത്തിൽ അവരെ ശുഭതുറമുഖത്ത് എത്തിച്ച കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ തിരുവചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ആമേൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും ആമേൻ നിന്നെ ആഴത്തിൽ മുക്കിക്കളയുമെന്ന് ശത്രു വെല്ലുവിളി മുടക്കിയാലോ ഇല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കരം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്, നിന്നെ ശുഭതുറമുഖത്ത് എത്തിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ। आमीन। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तुम्हारा परिस्थिति कैसा भी हो, तुम्हारा राह कैसा भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। हालेलुया। हमने देखा कि यीशु मसीह हालेलुया चेलों से कहा, मुझसे पहले तुम उस पार जाओ। जब उनको अकेला छोड़ा,
और जब नाव जब डूबने लगा तो हमको देखते कि रात के पहर में भी यीशु मसीह उनके बीच में आते हैं, और हालेलुया, और नाव पे जब चलते वक्त भी आंधी तूफान के बीच में भी यीशु मसीह उस नाव को कभी डूबने नहीं दिया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में जो आंधी आने दो या तूफान आने दो, आपके सेवकाई में अगर आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर है, वो कभी आपके सेवकाई को डूबने नहीं देगा, वो आपको हाथ पकड़कर आगे चलाएगा। आमीन। ദർശനമുള്ള ദൈവ പൈതലേ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, ആമേ, വെല്ലുവിളികൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട്, ആമേ, സൻബല്ലത്തും തോബിയാവും നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റെന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ അത് കണ്ട് ഭയപ്പെടുവാനല്ല, ആമേ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്നെ ദൈവം ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആമേ, നിന്റെ കൈ തന്നെ ആ പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആമേ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കരം നമ്മോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, आमीन, हालेलुया। प्रिय हालेलुया सेवक लोगों, अगर हालेलुया आप सेवकाई में जा रहा है, हो सकता है कि कई चुनौती आपके सामने खड़ा हो सकता है, मगर आपको डरना नहीं। संबलत तोबिया जैसा विरोधी भी आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, फिर भी आपको डरना नहीं। हालेलुया, क्योंकि आपको लेकर चलने वाला, आपके साथ में चलने का जो वायदा किया है वो हमारे परमेश्वर में है। इसलिए किसी भी तरह का ना भय रखते हुए परमेश्वर के सेवकाई में दर्शन को लेकर आगे चलने के लिए आज पवित्र आत्मा को अगुवा करता है। आमीन, ആമേൻ. നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ മതിൽ 52 ദിവസം കൊണ്ട് അവർ പണി പൂർത്തീകരിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. ആമേൻ. ദൈവം ദർശനം നൽകിയ ആ നിലയിൽ ദൈവത്തിന് ദാസനായിരിക്കുന്ന നെഹമ്യാവ് ആമേ മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്നു. പ്രതികൂലങ്ങൾ ഒട്ടനവധി കടന്നു വന്നു. എന്നാൽ അതിന് നടുവിൽ ഭയന്ന് പുറകോട്ട് പോകാതെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്, അന്ത്യം വരെ നടത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണെന്ന് ബോധ്യത്തോടുകൂടെ മുൻപോട്ട് പോയ നെഹമ്യാവിനെ, ദർശനമുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉപവസിക്കുന്ന നെഹമ്യാവിനെ അതിന്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ദൈവ കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവമക്കളെ, ആമേ, നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഇടത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പണി ആമേ നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര മക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ പണി എന്നിലൂടെ നടക്കണമേ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? आमीन, हालेलुया। नेहम्या जो 4 महीने तक रोता रहा, विलाप करता रहा, उपवास करते रहा, क्योंकि उनको एक दर्शन था। परमेश्वर ने जो बोझ, जो जिम्मेदारी जो मुझ पर दिया गया है, वो प्रभु मुझसे ही जरूर पूरा करवाएंगे। हालेलुया। नेहम्या का पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 15 वचन में ऐसा लिखा है कि हालेलुया, महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पनावा बन गए। अर्थात 2 महीने के अंदर ही, उसके भीतर ही परमेश्वर ने काम को पूरा करने के लिए उनको सहायता किया। मेरे प्रियजनों, आज इस वचन को सुनने वाले मेरे परमेश्वर के सेवकों, अगर आप परमेश्वर के दर्शन को लेकर आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकला है, आप किसी बात का डरो नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। बस परमेश्वर ने जो दर्शन आपको दिया वो दर्शन को पकड़ना होगा। उसके बीच में विरोध आ सकता है, तकलीफ आ सकता है, मगर आप वचन को लेकर चलोगे, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ताकतवर है। आज शाम को कितने लोग विश्वास करता है मेरा सेवकाई पूरा करने के लिए परमेश्वर के हाथ मेरे साथों में है? हालेलुया। ആമേൻ. ദർശനം തന്നവൻ മാറിയിരിക്കയില്ല, അവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. तो दर्शन दिया है वो कभी पीछे नहीं हटेगा। अगर हम परमेश्वर के लिए खड़ा रहेंगे तो परमेश्वर हमारी भी खड़ा रहेंगे। हालेलुया। ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ മേശയൊരുക്കുന്ന ദൈവം, ആമേ, ശത്രുക്കൾ കാണെ നമുക്ക് വേണ്ടി ആമേ വിരുന്നൊരുക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. शत्रुओं के बीच में मेज बिछाने वाला परमेश्वर, शत्रुओं के सामने, उनके आंखों के सामने हमें चलाने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर आज हमारे बीच में है। हालेलुया। ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നെഹമ്യാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ദർശനമുള്ളവൻ, ആമേ, പലവിധമായ വെല്ലുവിളികൾ കടന്നു വന്നിട്ടും പിറകോട്ട് പോയില്ല. പ്രാർത്ഥന മൂർച്ച കൂട്ടി ദൈവശ്രീയിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ആമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നെഹമ്യാവിനെ ആമേ ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന അവസ്ഥകളെ പണിതെടുക്കുവാൻ ദൈവ കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവശ്രീയിൽ നിൽക്കുവാൻ ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേശത്തിനു വേണ്ടി, നമ്മുടെ പട്ടണത്തിനു വേണ്ടി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി, ഭൂലോക വ്യാപകമായി ദൈവിക സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി നാം ഇടിവ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആമേൻ നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടും. ഇന്ന് രാത്രി എത്രയും മക്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു? हालेलुया। हम देखते कि हालेलुया आज एक
नेहम्याह के बारे में आज हमको सीखने को पवित्र आत्मा ने हालेलुया आज हमें मौका दिया है। नेहम्याह के प्रार्थना के बारे में, उनका विश्वास के बारे में, उनका विलाप के बारे में, और हालेलुया उनका जो दर्शन है परमेश्वर के, उसके प्रति आज हमको सीखने को मिला है। उन्होंने जो प्रार्थना किया वही दर्शन लेके चला, परमेश्वर उनके जरिए पूरा किया है। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप विश्वास योग्यता के साथ में रहोगे, अगर आज्ञा कार्य में रहोगे, अगर आप दर्शन को लेकर चलेंगे, तो आज इस दौर में पूरा विश्व के लिए प्रार्थना करने के लिए, पूरा विश्व के संकट के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु मुझे और आपको इस्तेमाल करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मुझसे ये करवाओगे? आमीन। ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നെഹമ്യാവിനെ പോലെ ദർശനം പ്രാപിച്ച് വെല്ലുവിളിയുടെ നടുവിൽ തോറ്റുപോകാതെ കർത്താത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ആമേൻ ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ കരം പിടിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നയിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ആ കർത്താവിന്റെ പാദത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാമല്ലോ. हालेलुया। आज की रात में अगर नेहम्याह की तरह, विश्वास की तरह, हालेलुया विश्वास के साथ में उपवास प्रार्थना करके अगर परमेश्वर के साथ में गिड़गिड़ा कर रोने के लिए अगर आप तैयार हो जाओगे, बड़े बड़े कार्य मुझसे और आपसे परमेश्वर अपने काम को करवाएंगे। अगर आज लोग कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग समर्पण के साथ में हैं, उसके तरह पूरे विश्वास के साथ में, समर्पण के साथ में मैं भी उस दर्शन को जरूर पूरा करूंगा। आमीन। നെഹമ്യാവിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥനാനുഭവത്തോടെ ദർശനത്തോടെ കർത്താവ് നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിലകൊള്ളുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാ ദൈവമക്കളെ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സമയം അനുവദിച്ചതെന്ന് ബഹുമാന്യ ദൈവദാസന്മാരോട് നന്ദിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. आमीन। हालेलुया। नेहम्याह की तरह हालेलुया वो दर्शन को लेते हुए, प्रार्थना को लेते हुए, हालेलुया इन दिनों में हमें जो जिम्मेदारी, जो दर्शन प्रभु ने दिया है, वो दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर सारे सेवक लोग को आपको सहायता करे, आपको आशीष करे। इतने टाइम में हालेलुया वचन प्रचार करने के लिए मुझे समय दिया गया। हालेलुया परमेश्वर के सारे श्रेष्ठ दासों को भी और जितने भी लोग सबको मैं धन्यवाद देता हूं। इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, आज हालेलुया परमेश्वर के दास के जरिए आज एक बहुत बड़ा अच्छा वचन परमेश्वर ने सुनने के लिए हमें मौका दिया। उस പാസ്റ്റർക്ക് मैं धन्यवाद देता हूं. ഹാലേലൂയ. ഞങ്ങൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വരികയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്ത ഹാലേലൂയ പാസ്റ്റർ ഷാജി സോളമനും ഹാലേലൂയ അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ലവ് ആൻഡ് ഹോപ്പിലെ ഹാലേലൂയ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാ സേവകരുടെ ഭാഗത്തും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം തന്നിരിക്കാൻ സ്വത്രം അങ്ങയുടെ സേവയും അങ്ങയുടെ മിനിസ്ട്രിയും ദൈവം വീണ്ടും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. हालेलुया. आज हम इस पास्टर जी के लिए प्रार्थना करेंगे, इनके सेवक के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। नेहम्याह के पुस्तक से आज बहुत अनुग्रहित वचन परमेश्वर के दास ने आज हमारे बीच में रखा है। हालेलुया। प्रियो, आज उन्होंने बताया अगर सेवा करना है एक दर्शन हमको होना चाहिए। नेहम्याह हालेलुया भले वो अकेला था, मगर जो दर्शन परमेश्वर ने दिया था, उनके विश्वास था मेरे बिछुआई का प्रार्थना से परमेश्वर इस कार्य को जरूर पूरा करेंगे। और 4 महीने तक लगातार प्रार्थना करते रहा। राजा ने उनके चेहरे को देखा, उनका चेहरा उतरा हुआ देखा जब उसने बताया। बिना हिचकिचाए के राजा ने उनको इस यरूशलेम में जाने की अनुमति दी और वहां पर जाकर वहां भी हाल लोगों से काम पूरा किया। वहां पर भी विरोध जरूर आया, मगर परमेश्वर ने जरूर उनका काम को सफल किया। नेहम्याह वहां पर एक बात कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। प्रियो, मेरा और आपका सेवकाई को हम नहीं, हमारा बुद्धि नहीं, हमारा शक्ति नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर सफल करने वाला है। हालेलुया। तो आज सुना हुआ वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, जितने भी लोग वचन को हालेलुया सुना है, उन सब के लिए आज का वचन आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आखिरी का प्रार्थना, और हालेलुया हम आशीर्वाद को बोलेंगे। हमको प्रार्थना करने हैं पास्टर शाजी सोलोमन के लिए, उनका परिवार के लिए, उनका मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और जितने भी लोग जुड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास लोग इसमें जुड़े हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे, विश्वासी जनों के लिए प्रार्थना करेंगे, और आखिरी का प्रार्थना और आशीर्वाद बोलने के लिए हालेलुया पास्टर MC थॉमस जी उनका नाम बताएंगे, वो प्रार्थना करेंगे। ओके, हमारे लव एंड होप कांग्रेगेशन के प्रेसिडेंट जी पास्टर जॉर्ज वर्गीस के हमारे बीच में है, वो प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद में मैं आशीर्वाद को बोलूंगा। आगे के समय को देना चाहता हूँ।
ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്നേഹവാനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഈ നല്ല രാത്രി സമയത്തിനായി കർത്താവേ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ കൂടി വന്ന് കർത്താവേ അല്പസമയം അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാനും അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അങ്ങേ ആരാധിപ്പാനും എല്ലാം കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തുവല്ലോ. കർത്താവെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലോചനകളെ ഇന്ന് രാത്രികാല കർത്താവെ സ്തോത്രം നിങ്ങളെ ദാസനിലൂടെ കേൾപ്പിച്ചതോർത്ത് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദാസനെ കർത്താവ് ശക്തിയോടെ ഉപയോഗിച്ചതോർത്ത് കർത്താവെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം തുറന്ന് കർത്താവിങ്ങളുടെ ദാസനെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കർത്താവ് അധികമായി ഉപയോഗിക്കുമാറാകണ. ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി അധികമായി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഉപയോഗിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. യെരൂശലേമിന്റെ മതിലുകള് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഇടിഞ്ഞും അതിന്റെ വാതിലുകൾ തീവച്ച് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം കരയുവാനും ഉപവസിപ്പാനും ഒക്കെ ഹല്ലേലൂയ നെഹമ്യാവ് ഇടയായി തീർന്നു കർത്താവേ സ്തോത്രം തിരുവചനത്തിലൂടെ കേൾപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങിടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തോടുള്ള എരിവ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അടികൾ വർദ്ധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ നാളുകളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നെഹമ്യാവിനെ പോലെ ഇടിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവേ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കൽപ്പിച്ച എല്ലാ നല്ല ആലോചനകൾക്കായും അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഇതിന് സംസാരിച്ച ഞങ്ങളുടെ ദാസന്റെ കർത്താവെ സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷകളെ എല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം, കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കുടിവരവിലെ കർത്താവെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിച്ച് മടക്കി അയക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കോൺഗ്രിഗേഷനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ. പ്രവർത്തകരെ എല്ലാ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താഴ്ച ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ. आमीन आमीन आमीन। आइए हम आशीर्वाद को बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग और सहभागिता आज हमारी मीटिंग के साथ में हालेलुया वचन सुनने सारे लोगों के साथ में और आज वचन प्रचार किया पास्टर शाजी सोलोमन उनके मिनिस्ट्री उनके परिवार के साथ में लव एंड होप कांग्रेगेशन के सारे बोर्ड मेंबर्स, सारे सेवक लोग और सारे विश्वासी जनों के साथ में दुनिया के सारे पवित्र जनों के साथ यीशु मसीह के आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन आमीन। जय दो परमेश्वर को 3 बार हालेलुया के नारे लगाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार